Bang! Nakamuk! Gang! Galing! Wow! Kimchi sibuyas! Tawag dyan, te? Onion leeks kimchi? Oo! Matawag mo! Kain! Kamuk kang! Kain! Abang! Abang! Kamuk kang! Chicken! Kamuk kang! Easy! Easy to the camera! Kamuk kang! O, dali! Kain! 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 Tingin! Uy! Galing ah! Sarap po! Bang! Nakamuk! Gang! Galing! Siyempre, bibigyan ko kayo ng pangmalakasang El Solido Bite Kamukgang. Okay, bago na tayo. El Solido Bite Kamukgang! El Solido kayo. El Qualitat, ayun no. Kamukgang. Tapos, sa kanin Kamukgang. So, and kain tayo mga kamukgang! Let's go! Hindi na perfect na din. Solido ba yun? El Solido! Sarap! El qualitat. El Qualitat Kamukgang. Diba ito? Ang sarap! Mga followers ng kamukgang. Tinang. Solido el qualitat. Mga kamukgang. Tinang. Baga ano. Agam mo filter yan. Mga followers ng kamukgang.